Hello mga future USRNs! For today's video, I'm gonna share with you giunsa ako pag-apply sa New York State for my NCLEX. So first step na ko gibuhat, gigather na ko tanang college documents na ko. So number 1, TOR, diploma, and RLE katong duty pata katong students ta. And since na naman ko sa Dumaguete, then nag-graduate ko sa Ateneo de Davao University, nag-email na lang ko sa ako ang Form 2F. So, pag-email na ako sa registrar, naka-fill up na ang first page and then sila nasa second page. So, mo ni siya ang Form 2F. Kaning social security number, guys, ayaw na siya i-fill up. Then, ang inyong birth date, kani. Then, ang inyong last, first, and middle. So, kung married na mo, use your married name. And then, kaning inyong phone number, email address, kani siya. And then, kaning sa mailing address, kung asa ninyo ipadala ang inyong mga documents. So, like sa current, wala siya akong gibutang ang current address dire. And then, name as it appears on your degree, diploma, certificate. So, katong dalaga pa ko, mga to ako ang gibutang. And then, institution sa Ateneo, address, and then, when ko ni-graduate, and then, ang title of degree or diploma or certificate awarded. So, akong ibutang is Bachelor of Science in Nursing. Then, date, ni-graduate ko, kani, March 2010. So, dugay na kayo. And then, guys, signature gyud and the date. Ayaw mo kalimot or else, ibalik na sa inyo ha. So, kaning second page, ang registrar na ani bahala. Ang school na ninyo. And then, i-double check yun ninyo guys kung natanan ni, naka-fill up na tanan, the date. Okay? So, okay na tanan. Na-accomplish na ako ang college documents, ang Form 2F. Then, gipadala na ako siya sa DHL. So, ako ang nabayran, mga 2,650. So, maabot siya mga 1 week. Ma-receive na sa NYSED. So, next step, ang atuan ng PRC. So, if license mo diri sa Philippines, i-process din na ninyo. Pero, if ma-expire na inyong PRC license within a year, ayun na lang i-appeal kay. Optional naman siya sa New York State. So, ang mga documents na gikuha na ko sa PRC are katong state board, good standing, o katong rating. And make sure, guys, updated na tanan. And of course, i-appeal ang Form 3F. So, katong sa Form 3F, same ra gyapon kita sa first page, then sila sa second page. So, mo ni siya ang Form 3F. Kani siya. So, kaning sa Social Security number, leave it blank, ang birth date ninyo. Ay, guys, pa-click de ko kanang registered professional nurse. Okay? So, ang last name, mo to, kung married na ka, and mauna ang imong ibutang sa Form 1, make sure ang married name ha, dili ka tong single. So, ang mailing address, kung asa mo nakapuyo karon, then the name of licensing or registration authority to which this form being sent is PRC, diba? So, if you're issued a license or a certificate by this licensing, print your name as it appears, unsa naman to? Sa imuhang ID. So, kung nagpa-update ka, so married name na. So, professional title on license, and then kanipod na in native and English, nurse ra kung gibatang. And then, if it took a licensing examination using a different name, enter this name below. So, single man ko nag-take, so single name, single akong ipangbutang diha. And then, ang school is Ateneo de Davao University, ang address, then when ko ni graduate, kato March 2010. Then, ang diploma, Bachelor of Science in Nursing. Then, nag-signature ko and the date. Ayaw jud kalimot sa date. Then, sa second page, ang PRC na bahala ani guys. Okay? So, next, moadto mo sa nysed.gov na site. So, naadiha tanan ang Form 1 na need ninyo i-fill up for nurses. Then next, for child abuse and infection control, I highly suggest the CEU Fast. Kay barato ra siya. 39 USD lang, and then 2 trainings na siya. So, mga 2,200 plus lang na siya, guys. So, credit card ang ilang dawaton.
So, unlimited na ni siya, access for 1 year. So, here's my child abuse certificate. Dali ra siya, guys, kay kung daghang kag sayo, you can just review it and then screenshot na lang itong mga correct answers. So, here's my infection control na certificate from CEU Fasto. Fasto dyan siya, guys. Then, katong sa form 1DI, guys, magbayad mo og $143. So, credit card gyapon siya. And then, after that, wait na lang mo sa email. That's all. I hope naka-help ko ninyo. God bless ato. Ako mag-exam pa po. Bye-bye. God bless.